Number 13. The given fx modulus 2x minus 1 and gx equals to x plus 4. Sekarang kita nak write fx as a piecewise function. Maksudnya kita nak tukar fx ni dalam bentuk piecewise. Piecewise yang ada banyak function tu kita buka. Okay, then kita kena cari function hx pula. Hx adalah 2fx plus 3gx. Okay, sebelum tu kita tulis dulu fx dalam bentuk piecewise. Okay, fx kita modulus 2x minus 1. Kita faham modulus ada dua value. Satu positif, satu lagi negatif. Okay, so kita pun buka function. Dia ada two value. First positive and second negative. Okay, positif bila x greater than or equals to 0. Kita ambil nilai dalam ni So, 2x minus 1 greater than or equals to 0. Ini untuk positif. So, x akan dapat greater than or equals to 1 over 2. So, maksudnya bila dia positif, x ni adalah greater than or equals to 1 over 2. Okay. Bila dia negatif pula, function ni akan jadi less than 0. Nombor negatif mesti kurang daripada kosong. Sebab tu saya letak less than 0. So, x akan dapat less than 1 over 2. So, letak syarat dia x less than 1 over 2 untuk negatif. Okay, so siaplah kita punya piecewise. Okay, next question. Dia minta kita cari hx pula. Function hx. Function hx adalah 2fx plus 3gx. Okay, kita gunakan balik function piecewise ni. Kita cari hx. Okay, so hx pun akan ada dua function. Satu positif, satu lagi negatif. So 2fx, 2x minus 1 plus 3. Kita punya function g adalah x plus 4. So x plus 4. Okay, syarat dia masih sama sebab dia ikut nilai modulus. Modulus kita masih sama 1 over 2. Okay, function kedua adalah negatif. Saya letak negatif kat depan. 2x minus 1 plus 3x plus 4. Yang mana syaratnya masih sama x less than 1 over 2. Dan kita simplekan bagi dia cantik. Kita akan dapat 4x minus 2 plus 3x plus 12. And this one negative 4x plus 2 plus 3x plus 12. Okay, simplekan lagi. Then we get answer 7x plus 10. And we have negative x plus 14. So, ada dua nilai lah untuk function hx. Condition kat belakang ni tak berubah sebab dia ikut nilai modulus. So, modulus kamu tak berubah. Masih function fx juga. So, siap untuk soalan A13. Question B, kita nak sketch graph untuk function hx. Hx yang kita dapat tadilah. Hx kita ada dua function. Okay, sekarang kita nak lukis function hx. Hx ni piecewise. So, kita kena keluarkan dulu satu-satu function. Function yang pertama, kita ada 7x plus 10. Dia punya condition greater than equal 1 over 2. Okay, ini adalah soalan linear. So, bila soalan linear, kita hanya perlu cari intercept sahaja. Kita ada xy. Okay, when x equals to 0, kita akan dapat 10. Bila y pula 0, negatif 10 over 7. Dan kita ada condition. Kita masukkan sekali condition dia. 1 over 2. Kita sub masuk dalam soalan. So, 7 over 2 plus 10. So, akan dapat y 13.5. Tengok graf yang kedua. Graf yang kedua pun masih sama. Adalah graf linear. Tapi linear yang negatif. So, graf dia akan turun ke bawah. Dan dia ada syarat less than 1 over 2. Pun sama, untuk graf linear kita hanya perlu cari intercept sahaja. When x equals to 0, y 14.
When y equals to 0, kita akan dapat x 14. Masukkan condition 1 over 2 dalam x. So, akan dapat 13.5. Okay, next kita nak sketch graph untuk dua-dua function sekali dalam satu part C. Graph ni dia ada condition dekat 1 over 2. Dua-dua graph ada condition dekat 1 over 2. So, kita letakkan 1 over 2 dalam graph lah. Okay, sekarang graph yang pertama. Graph yang pertama point dia adalah 0, 10. Okay, so katalah graph dia di sini 0, 10. Okay, lepas tu negatif 10 over 7. Sebabkan graph tu nak greater than 1 over 2. So, negatif tak perlu ambil lah. Kita abaikan je point yang kedua. Kita terus ambil point yang ketiga. When x equals to 1 over 2, y akan dapat 13.5. Katalah di sini 13.5. So, point dia di sini. Kita nak greater than 1 over 2. Greater than 1 over 2 maksudnya graf kita hanya berada di sebelah kanan 1/2. So, daripada 1 over 2 ni, dia naik ke sebelah kanan sahaja. Okay, kita tengok graf yang kedua. Graf yang kedua, dia punya point 0, 14. Dia nak kurang daripada 1/2 So, 0, 14. Y kita 14. So, 0, 14. Okay, katalah 14 tu di sini. Kita nak 0, 14. So, 0, 14 di sini point. Lepas tu 14, 0. This one 14, 0. And 1 over 2, 13.5. Okay, so 1 over 2, 13.5. So, tempat yang sama dengan graf yang tadi. Then dia nak di sebelah kanan, di sebelah kiri 1 over 2. So, graf dia yang ini. Kiri. Graf yang kedua di sebelah kiri. Sebab dia less than. So, sebelah kiri ni saja yang kita lukis. Kalau graf yang pertama dia greater than. So, sebelah kanan sahaja kita lukis. That's why bentuk graf dia jadi macam ni. Kita sambung soalan C. Find the function kx. Kita nak cari function kx. Dan dia dah bagi dah gkx adalah square root of x minus 2. Soalan kita minta lagi kita cari value untuk x supaya k inverse equals to 11. Okay, first kita kena cari dulu kx. Daripada soalan awal, kita ada function gx equals to x plus 4. Sekarang dia bagi gkx equals to square root of x minus 2. Kita nak cari function kx. Okay, so saya masukkan kx dalam function g ni. Okay, so dia akan jadi gkx. Tempat x gantikan dengan function k. Gantikan dengan function k. Okay, so dia akan jadi kx plus 4. Okay, sekarang gkx yang ini dah sama dengan gkx yang ini. Dua-duanya gkx. Bila dua-dua gkx, kita boleh compare lah. Square root of x minus 2 equals to kx plus 4. Sebab dua-duanya gkx, so benda ni akan jadi equal, sama. Kita nak find kx sahaja, function k. So, saya pindahkan 4. So, square root of x minus 2 minus 4. Pindahkan 4 ke sebelah. So, akan jadi tolak. Dah dapat dah function k. Sekarang kita nak cari nilai x pula. Supaya k inverse equals to 11. Untuk function kx ni adalah function square root. So, bila function square root, biasanya yang dalam set ni akan jadi dia punya condition ataupun dia punya domain. So, condition dia adalah x greater than or equals to 2. Okay, kalau ada yang tak faham, kenapa saya guna 2? Sebab dalam ni lah x minus 2 equals to 0. So, x akan dapat 2. Dan kenapa pula guna greater equal? Sebab ini adalah point. So, bila point mesti ada equal. Lepas tu, dia adalah square root yang positif. X yang positif. Maksudnya, dia akan naik ke sebelah kanan. Graf dia akan naik macam tu. That's why kita letak sign greater equal. So, benda-benda nak letak condition ni, dia depend pada graf juga. That's why kamu perlu mahir dalam graf. Kamu imagine dia punya bentuk graf pun dah okey dah. Soalan given, k inverse
equals to 11. Sekarang kita nak cari nilai X. Okay, sebelum nak cari nilai X, kita kena cari dulu apa function untuk K inverse. Sebab dia bagi nilai untuk K inverse. Dia belum lagi bagi function untuk inverse. So, kita kena cari dulu apa function kita. So, kita let K inverse equals to X. Ni cara nak cari inverse. Okay, gantikan tempat X dengan K inverse. Okay, pindahkan 4. So, kita akan dapat X plus 4. Pindahkan square root. Then we get X plus 4 square. Dan pindahkan lagi negatif 2. So, K inverse kita akan jadi X plus 4 square plus 2. Okay, sekarang ni kita ada condition untuk K tadi adalah X greater than 2. Okay, daripada graf asal ni, dia ada nilai Y. Kan dalam ni adalah nilai X. Luar ni adalah nilai Y. So, nilai Y dia adalah negatif 4. Y tu refer kepada range. Range untuk F adalah negatif 4 until infinity. Dia ikut nilai Y. Y kita negatif 4. So, range kita pun negatif 4 until infinity. So, range adalah domain kepada F inverse. So, syarat untuk graf inverse ni akan jadi condition dia adalah X greater than or equals to negatif 4. Kena tahu dia punya condition. Okay, lepas tu soalan bagi tahu K inverse equals to 11. So, kita ambil lah apa function K inverse kita. X plus 4 square plus 2 equals to 11. Kita pindah semua nombor. 11 tolak 2, 9. X plus 4, 9 punca kuasa akan dapat plus minus 3. Okay, so X akan dapat dua nilai lah. X plus 4 equals to 3. Dengan lagi satu, X plus 4 equals to negatif 3. Dan solve akan dapat negatif 1. Akan dapat negatif 7. Okay. Mana satu answer kita? Kita depend kepada condition kita tadi. Dia nak X greater than or equals to negatif 4. Besar daripada negatif 4 hanyalah negatif 1. So, answer kita X equals to negatif 1 only.